Tout le monde, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon. Ce sont les pronoms possessifs. On a les pronoms démonstratifs. Celui-là, celui-ci, ceci, cela, ainsi de suite. Aujourd'hui on va voir les pronoms possessifs. Mon sac. C'est le mien. كيكون ديما مسبق بالديتيرمينون. Ma robe. Ma robe. La mienne. C'est la mienne. Votre téléphone. Ou bien votre télévision. بزاف الناس عندهم un poste, un objet. Votre télévision. C'est la vôtre. Attention à votre accent circonflexe, sur O, باش يفرق بين déterminant adjectif possessif ou bien le pronom possessif. On a pronom sous l'accent circonflexe. Alors, vos vêtements. هادشي بزاف د الحوايج وانتوما بزاف. Alors, beaucoup d'objets pour beaucoup de personnes. Les vôtres. Ou bien nos vêtements. Les nôtres. Nos vêtements. Pour nous, on dit les nôtres. Beaucoup de personnes et beaucoup d'objets. Les nôtres. Beaucoup de personnes. Les nôtres. On a un seul poste, un objet pour beaucoup de personnes. Singulier. Mais il y a nos vêtements, les nôtres. Vos ceintures. Vos ceintures. Les vôtres. Beaucoup d'objets pour beaucoup de personnes. Beaucoup d'objets pour beaucoup d'objets pour beaucoup de personnes. Un seul objet pour beaucoup de personnes. Un poste de télévision pour toute la famille, la maman, le papa, toute la famille, toutes des personnes, beaucoup de personnes. Alors ma robe, la mienne, la tienne, la sienne, le sac, le mien, le tien, le sien, ainsi de suite. كنتمنى ان هاد لي زيكزامبل تفهموهم. alors غنمشي ندير لكم ان بوتي طابلو. pour bien les mémoriser غندير لكم un petit tableau. alors pour le masculin, singulier. Féminin. Ne t'inquiète pas, le pronom est un mot qui remplace un nom et joue le rôle du nom. Il le remplace en genre et en nom. Féminin singulier.
pour le masculin كنقولوا le mien, le tien, le sien. La possession, ici on exprime la possession. Tiens, il y a la possession. شي حاجة je la possède. Hein? كنملكها جاية من le verbe posséder. Hein? Alors هنا la mienne كنزيدو دو بالان. La mienne, ma robe, la mienne, ta robe, la tienne. Sa robe, la sienne. Voilà pour le singulier. Nous sommes le pluriel. Masculin, pluriel. Pluriel ديال masculin. Pluriel ديال féminin. Pluriel féminin. Pluriel masculin. Je كنقولوا les miens, les tiens, les siens. هادي إلا كان موبجي واحد ولا بيرسون واحد حتى هنايا تكون ان اوبجي او فيمينا كتولي لي ميان. هنا عندي لي ميان، alors les tiennes, les siennes. بزاف د الحوايج هنا. Les siennes pour une seule personne. بزاف د الحوايج pour une seule personne. Alors ce sont mes robes, hein? Ce sont les miennes, ce sont mes sandales, ce sont tes sandales, ce sont les tiennes. Ce sont mes bagues, hein? Ce sont ses bagues, ce sont les siennes. Ce sont mes pantalons, ce sont les miens. Ce sont mes... Alors, ce sont mes... Pardon, quelque chose de masculin. Mes t-shirts, ce sont tes t-shirts, ce sont les tiens. Ce sont tes motos, hein? Ce sont ces motos, hein? Bien ces bicyclettes. Non, une bicyclette, la moto, plutôt la moto qui est masculin. Ce sont ces motos, ce sont les siens. Hein? On a besoin de pour une seule personne, beaucoup de choses pour une seule personne. Ici au féminin et ici au pluriel. نمشيو بزاف د الحوايج بور بزاف د الناس. ها هنايا بزاف د الحوايج بور اون بيرسون، بزاف د الحوايج بور اون بيرسون. هنا الفيمينا وهنا الماسكولين. هنا الحاجه ديالي، ديالك، ديالو، ديالي، ديالها، ديالي، ديالي، ديالها، ديالها، ديالي، ديالك، ديالها. C'est clair? La mienne, la tienne, la sienne, et qu'on le nom féminin pour une seule personne et un seul objet. Le mien, le tien, le sien pour le masculin, un seul objet, une seule personne. C'est clair? هنايا بزاف les objets وانا واحد. Une seule personne, beaucoup d'objets. Une seule personne, beaucoup d'objets pour le masculin, pour le féminin. Une seule objet, un seul objet et une seule personne. Un seul objet et une seule personne. نمشي لبزاف د الحوايج، نمشيو بلات نمشيو لبزاف د الناس وحاجه وحده. نقولوا بور لا تيليفزيون نقولوا بور لو féminin. Alors plusieurs choses
une chose, pardon. Une chose. Un objet, ندير un objet, c'est un objet, plusieurs personnes. Par exemple, poste de la télévision. تفكروا le poste de la télévision كتفرج فيه كلشي, ça appartient à tout le monde, ou bien à tous les membres de la famille. نديرو la mienne. Non, نديرو la nôtre, pardon, حيت بزاف الناس ماشي la mienne ماشي حاجة وحدة. حنا بزاف الناس. La nôtre. شوفوا نوتر كي كتكتب اكسون سيركونفلكس ماشي بحال ديتيرمينون. الوغ كاينه un seul objet pour plusieurs personnes. Un poste de télévision ديريها دايما في راسكم. Un poste de télévision pour tous les membres de la famille. Alors la nôtre, notre télévision, la nôtre, حنا بزاف الناس. La vôtre, شوفوا l'accent circonflexe sur le haut. La vôtre, la leur. هذه كنعرفوها غير بالديتيرمينو، ديما كيكونوا مسبوقين بالديتيرمينو. ما تنساوش لي بوسيسيف ماشي بحال لي ديمونستراتيف، ديما كيكون قدامهم لو ديتيرمينو. باش كنفرجوا مع لور ديال ديتيرمينو ما كتكونش عنده ما كيكونش عنده ملي كيكون ديتيرمينون ادجيكتيف بوسيسيف لور كتكون قبل منه وما كيكونش قبل منها ديتيرمينون. هنا كاين ديتيرمينون عاد لور سا فو دير برونون. وهنايا كنقولوا لو نوتر حتى هي نفس الشيء. عندنا ان اوبجي وبزاف الناس مي لو نون اي او ماسكولين. ونقولوا باغ اكزومبل le poste de téléphone fixe. Alors le nôtre, le vôtre, le nom est masculin. Le vôtre, le leur, pardon, ندير هنا leur هنا. Le leur, هاهي. تاعنا، تاعكم، تاعهم. داك leur déterminant adjectif possessif كنفرقوه بالبرونوم كيكون قدامو ديتيرمينون. صافي. دابا ندوزو لا كانوا بزاف الناس وبزاف الحاجات كتولي لي نوتر كنبدلو غير ديتيرمينون وتنزيدو اس. لي فوتر، لي لور، كلهم فيهم كلهم في الفيمينان وفي الماسكيلان. لي لور. سي كلير. دونك لي نوتر، لي فوتر، لو لور، لي لور. هنا كتولي ال فيها اس، لور فيها اس. Alors, les nôtres. كيف كاين ماسكولين كي سينغولي. لي فوتر، هاد لي نوتر، لي فوتر، لي لور الفوقانيين السينغولي ولا التحتانيين كيجمعوا الماسكولين والفيمينا. لي فوتر، لي لور. صافي. les nôtres, les vôtres, les leurs. نعاود. واخا نعاود هنا ماسكولين سينغولي فيمينان سينغولي. لو ميان، لو تيان، لو سيان حاجه وحده وبنادم واحد. لا ميان، لا تيان، لا سيان حاجه وحده وبنادم واحد غير لا شوز فيمينان. هنا ماسكولين لا شوز فيمينان، لوبجي فيمينان ماشي لوبجي الانسان وهذا. سي كلير. لوبجي هنا، لوبجي هنا. هنا ماسكولين هنا فيمينان باسكو لو برونون رومبلاس لي زوبجي. C'est clair. هنا objet masculin une seule personne. هنا
Objet féminin, une seule personne. Le mien, mon cartable, le mien. Ton cartable, le tien. Son cartable, le sien. Ma règle, la mienne. Ta règle, la tienne. Sa règle, la sienne. عندنا بزاف د الحوايج سي كلير وانا غير واحد كنقول ce sont mes cartables les miens ce sont les miens تاوعي كراتبي beaucoup de cartables pour moi les miens les tiens تاعك تاعو les miens les tiens les siens ce sont mes cartables les miens tes cartables bien tes sacs ce sont mes sacs, les miens, tes sacs, les tiens, ses sacs, les siens, masculin, pluriel, pour une seule personne. Alors, هنايا les objets كتار ولا personne وحدة. Alors, les bagues, نقولوا les bagues, une bague. Alors, ce sont les miennes. J'ai beaucoup de bagues et je suis seule. عندي بزاف ديال الخواسمات وانا بوحدي. Alors, ce sont mes bagues, les miennes, tes bagues, les tiennes, ses bagues, les siennes. هنا في لا نوتر لا فوتر لا لور هادي كتكون في الأوبجي فيمينا كتكون عندنا حاجة وحدة وحنا بزاف. Un poste de télévision, c'est la nôtre. Nous avons une télévision. C'est la nôtre. حنا بزاف وعندنا بوست تلفزيون واحد كنشوفوه كاملين. Tous les membres de la famille. C'est la nôtre. Alors, c'est mon télévision. Ma télévision, pardon. C'est ma télévision, la nôtre. Ta télévision, la vôtre. Alors, sa télévision, leur, pardon. Notre télévision, la nôtre. Un poste de télévision et nous avons eu beaucoup de personnes. La nôtre. Alors, notre télévision, la nôtre. كنديروش نوتر sans accent circonflexe. C'est un déterminant adjectif possessif. ولكن هنا راه pronom. Notre télévision est tombée en panne. La nôtre. Votre télévision est tombée en panne. La vôtre. Alors, leur télévision est tombée en panne. La leur. C'est clair. هنايا عاوتاني إلا كانت un poste de téléphone ou bien un poste de quelque chose masculin, le nôtre, le vôtre, le leur, notre téléviseur ou bien notre portable, notre moto, notre bracelet, notre bracelet est cassé, le nôtre. Votre bracelet est cassé, le vôtre. Leur bracelet est cassé, le leur. هادي كنكونوا بزاف الناس عندنا ان اوبجي. Plusieurs personnes. Alors, plusieurs personnes. Un objet. في الفيمينان وفي الماسكولان. هنايا غنعاود هنايا الفوق. بلاتي غنعاود لكم مزيان باش تعقلوا. هنايا un objet, une personne. كذلك في الماسكولان وفي الفيمينان. هنايا plusieurs objets. Une personne. حتى هي بزاف لي زوبجي و une personne. هنايا لا. هنايا plusieurs personnes et un objet. بحال لو بوست ديما خدو البوست دو تيليفزيون كوم اكزامبل. صافي. دابا غنمشيو ولا كانوا الناس بزاف. نعاودها الفوق حيت ما بانت لكمش لتحت. لا كانوا الناس بزاف و لي زوبجي بزاف.
Les objets, vraiment les outils, les choses que vous possédez, ce que vous possédez. D'abord, on va un exercice. Alors, on va pour pluriel féminin. Pluriel masculin. Pluriel عندنا بزاف د الحوايج وبزاف د الناس كنقول nos affaires sont dans le cartable. في الفيمينين كنقولوا les nôtres. Les nôtres. Vos affaires, les vôtres. شرب بزاف لي زافير لي لور لور زافير لي لور باش كنفرقو قلت لكم بين لور حيت هادو عارفينهم تنديرو شابو اكسون سيركونفلكس برونون راه كنفرقوهم بالاكسون سيركونفلكس ولكن لور كتكون ديبيتي بار ان ديتيرمينون صافي لي ديما البوسيسيون les pronoms possessifs qui sont bleus, les, ainsi de suite. Pour le, ça c'est pour le féminin. Et tiens, les nôtres, les vôtres, les leurs. Alors, nos vélos, les nôtres. Vos vélos, les vôtres. La même chose, mais que tu féminin ou là, masculin, qui parle les nôtres, les vôtres, les leurs. Et l'heure. Ça fait. Donc, باش كنفرقوا بين l'heure. كتكون قدامها الديتيرمينون دائما des positions كتكون قدامهم le déterminant les qui remplace les personnes. Pardon, qui remplace les objets. Il y a plusieurs personnes et plusieurs objets. نعاود. Les pronoms possessifs. Hein? Le mien, le tien, le sien, pour le masculin. La mienne, la tienne, la sienne, pour le féminin, remplace un objet pour une personne. Hein? Remplace un objet pour une seule personne. ولكن ملي كنقولوا pour deuxième pronom, les miens, les tiens, les siens. كتكون une personne وكيكونوا عندها بزاف د الحوايج. J'ai des sacs. Hein? Ce sont mes sacs. Ce sont les miens. Ce sont tes sacs. Ce sont les tiens. Ce sont ses sacs. Ce sont les siens. Pour le féminin aussi, كنقولوا c'est sa montre. Alors, ce sont ses montres. D'abord, pluriel. مشينا من le mien, le sien, singulier, mais singulier, personne singulier, objet singulier. D'abord, les objets au pluriel et la personne est seule. Alors, ce sont mes sacs. Ce sont les miens. Ce sont tes sacs. Ce sont les tiens. Ce sont ses sacs. Ce sont les siens. عاوتاني ملي كتكون un objet féminin, c'est mon ardoise, c'est alors ce sont mes ardoises, ce sont les miennes, hein? Ce sont tes ardoises, les miennes, n'oubliez pas W-N-E-S, ce sont les tiennes, ce sont ses ardoises, ce sont les siennes. نمشيو le vôtre, le nôtre, le vôtre, le leur. Par exemple, كيكون عندنا une chose ou beaucoup de personnes. ديما تفكر le poste de télévision, c'est un objet, un seul objet, mais plusieurs personnes peuvent l'avoir. Tous les membres de la famille, le papa, la maman, ça veut dire nous sommes nombreux, on voit, on regarde les films et tout ça, hein, dans un seul objet. Donc on dit le nôtre, hein, c'est notre télévision.
هذه notre télévision راه déterminant adjectif possessif كنقولوا c'est la nôtre avec eux au sur accent circonflexe c'est la vôtre hein, votre télévision la vôtre leur télévision la leur c'est clair ديما لو نون كيكون au singulier ولكن حنا عندنا بزاف الناس لو نوتر لا نوتر لا فوتر لا لور pour le féminin la télévision pour le masculin le bracelet مثلا le nôtre notre bracelet le nôtre votre bracelet le vôtre alors vous avez un bracelet وكلكم كتداولوا كديروا كل واحد كل مره كيديروا واحد بحال دابا لي مونبر د لا فامي جي اون سور كدير معايا لو براسلي ديالي ولا ان فرير كيدير معايا لو براسلي ديالي ou bien نديرو ان نون le téléphone le poste de téléphone hein le poste de téléphone هنايا كيكون كنا كنستخدموه واخا داكور c'est le nôtre hein? Nous avons un poste notre poste de téléphone le nôtre hein? Le votre poste de téléphone le votre ou bien le téléphone le hein? Leur téléphone le leur ملي كيكونوا بزاف الناس وبزاف لي زوبجي كنقولوا les nôtres les vôtres les leurs pour le féminin pluriel ou les nôtres les vôtres les leurs pour le masculin pluriel كنتمنى ان لي برونون بوسيسيف فهمتوهم سورتو ديك سورتو ملي كتكون لا شوز unique le nôtre le vôtre le leur c'est clair les vôtres les nôtres les vôtres les leurs c'est clair ملي كتكون une chose وبزاف د الناس كنقولوا في الفيمينا لا نوتر لا فوتر لا لور لا télévision mais كيكون une chose pour beaucoup de personnes ويكون masculin le téléphone le téléphone fixe par exemple كنقولوا le nôtre le vôtre le leur كنديروا ليه accent circonflexe باش نفرقوه بين déterminant c'est notre téléphone notre راه كتكون déterminant adjectif possessif c'est le nôtre avec accent circonflexe c'est كيعوض téléphone c'est clair c'est votre téléphone c'est le vôtre c'est notre téléphone c'est le nôtre هذا إلا كان en objet بزاف ديال الناس ولكن ملي كيكون beaucoup d'objets et beaucoup de personnes كنقولوا les nôtres les vôtres les leurs les nôtres les vôtres les leurs ما كيتبدلوش غير هو شنو اللي كاين في هذا ملي كتكون ان سول اوبجي كيولي لا نوتر وفي الفيمينا لا نوتر لا فوتر لا لور وفي الماسكولين لو نوتر لو فوتر لو لور ولكن ملي كيكون كلشي بلوريال لي بيرسون و لي زوبجي كنقولوا لي نوتر لي فوتر لي لور لي نوتر لي فوتر لو لور هذا من ناحيه اللي صعيبه شويه هي لا نوتر لا فوتر لا لور le nôtre, le vôtre, le leur, un objet pour plusieurs personnes, soit féminin, soit masculin. Pour le masculin, le nôtre, le vôtre, le leur, pour féminin, la nôtre, la vôtre, la leur. وكلهم عندهم accent circonflexe إلا leur كتحيدوا ليها اس. It's un seul objet. Le leur بلا اس, la leur بلا اس. ولكن هنايا في الجمع اللي كندير اس 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 وكيكونوا كيف في الجمع كيف soit féminin, soit pluriel. Les nôtres, les vôtres, les leurs. C'est clair? ندوزو لواحد le petit exercice هنايا.
Bon, pour la première phrase, c'est mon cahier. Une personne et un objet. Une personne, un objet. C'est mon cahier. Alors, la réponse, c'est mon cahier. La réponse, c'est mon cahier. C'est le mien. أنا واحد والكايي واحد. سي لو ميان. ما تنساوش هادي، ما تنساوش الديتيرمينون ديما قبل لو برونون بوسيسيف، ما تنساوهاش. سي لو ميان ديالي، ماسكولين سينغولير، لو ميان. Ce sont mes robes. عندي أنا بوحدي وبزاف د لي زوبجي. لي روب féminin pluriel. Alors je غنقول ce sont les miennes. Alors ce sont les robes. Ce sont أنا بوحدي وبزاف د الكساوي. Ce sont mes robes. واخا ملي نقول ce sont mes pantalons. Alors ce sont les miennes. C'est très bien, ce sont les robes, donc ce sont les miennes. Alors pour les pantalons, on dit ce sont les miens. ندير pantalon. ندير حداها لتحت pantalon باش نديرو féminin pluriel و masculin pluriel. خليها المهم ها هي في براسكم. pour les féminins كنقولوا les miennes. Pour les masculins, kangoulou, les miens. Les miennes, les robes, pardon. Les robes. Ce sont les miennes. سنهبط هاد الطابلو ما نعاود. C'est le mien. Masculin singulier. Ce sont mes robes. أنا بوحدي وبزاف تكساوي. Ce sont les miennes. Ce sont mes robes. Ce sont les miennes. نمشي votre bicyclette. عندي un objet. ولكن حنا بزاف. plusieurs personnes. هنا كيكون شوية ديال واحد petite astuce. C'est clair. Je غنقول c'est votre bicyclette. Alors je غنقول c'est la
Alors, c'est la vôtre. Très bien. C'est la... ما تنساوش votre. Ah, ouais, le pronom de personne, le pronom possessif. Vous avez une seule bicyclette que تداولوها كاملين. C'est votre bicyclette, c'est la vôtre. وملي كنقولوا ce sont nos bijoux. هنايا بزاف د الناس. Alors plusieurs personnes. Ou plusieurs objets. Plusieurs objets. Ça fait plusieurs personnes ou plusieurs objets. Ce sont nos bijoux, ce sont les nôtres. C'est la vôtre. Il y a بزاف les personnes ou un seul objet. Alors plusieurs personnes. ندير غير تي. بقاو عاقلين على هادي. Plusieurs personnes. Votre bicyclette. حنا كاملين عندنا بيسيكليطة وحدة. C'est la vôtre. Votre bicyclette. لا كانت لينا حنا la nôtre. لا كانت ليهم هما la leur. صافي. La nôtre, la vôtre, la leur. هذه ما فيهاش اس. حاجة وحدة pour plusieurs personnes. هنايا ce sont nos bijoux. ما تنساوش أن soit féminin soit masculin كتكون ce sont nos bijoux. Ce sont les nôtres. Les nôtres. Ce sont les nôtres. كاين accent circonflexe. Ce sont les nôtres. وعندنا ce sont leurs exercices. La même chose. هنايا بزاف و les exercices بزاف. دونك اش غديروا ce sont les leurs. انا درتها لكم باش تعرفوا ان les leurs حتى هي كتاخد اس الا كانت بزاف د الحوايج بوغ بزاف بوغ بزاف د الناس هم لهم. Alors ce sont leurs exercices. Ce sont les leurs, pardon. Alors ce sont les leurs. كنغمبلاصي شتي كنت غنكتب leur exercice ولكن هنا راه فهمتوا. Ce sont les leurs. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien saisi? Je l'espère vraiment. غنعاود إلا كانت l'objet واحد وبنادم واحد وماسكولين كنقول c'est le mien, c'est le tien, c'est le sien. إلا كان féminin كنقولوا une personne ou l'objet un seul objet كنقولوا c'est la mienne, c'est la tienne, c'est la sienne. إلا كانت une personne ou plusieurs choses إلا كان masculin كنقولوا les miens pour le masculin les miens les tiens les siens أنا بوحدي عندي les sacs les miens les siens les sacs les miens les tiens les siens. ولا كان هذا اللي كان لا كانوا les choses masculin. لا كانوا les choses féminin بحال les robes هنايا كنقولوا les miennes les tiennes les siennes avec double N E S double N E S double N E S. ما تنساوش ان déterminant ou bien le pronom démonstratif possessif ديما قبلتو le déterminant qui définit l'objet ou bien les objets. C'est clair. هنايا بوحدي و l'objet بوحدي. Le mien, le tien, le sien ou bien la mienne, la tienne, la sienne pour le féminin. Ce sont mes robes. أنا بوحدي وعندي بزاف د الحوايج féminin. Donc ce sont les miennes, les tiennes, les siennes. لا كانوا ce sont mes sacs. Ce sont les miens, les tiens, les siens. ما ننساش اس. C'est clair. Alors كنمشيو دابا لحاجة وحدة عندنا حنا بزاف وحنا عندنا حنا بزاف وعندنا plusieurs personnes. حاجة وحدة. C'est la nôtre, la vôtre,
الور بلا اس، ولكن كانوا بزاف د الحوايج وبزاف د الناس سو سون لي نوتر لي فوتر لي لور. هادو ما كيتفرزوش فيهم الفيمينا والماسكولا، هادو البلوريال ما كيفرقوش بين الفيمينا والبلوريال، كيتكتبوا هكا بجوج في الفيمينا ولا في الماسكولا. لي نوتر لي فوتر لي لور سوا فيمينا سوا ماسكولان، دونك كيولي لو برونون لو ديتيرمينون لي هو اللي كيحدد ديك لو بلوريال دي زوبجي بور بلوزيور بيرسون. هنا une chose pour plusieurs personnes كنقولوا la vôtre la nôtre la vôtre la leur pour le nom féminin objet féminin, le nôtre le vôtre le leur pour l'objet masculin. وما كنساوش لو شابو. هنا هادو ساهلين، le mien le tien le sien la mienne la tienne la sienne, les miens les tiens les siens, les miennes les tiennes les siennes. كنقولوا عاوتاني les nôtres les vôtres les leurs. هنايا les nôtres les vôtres les leurs ou bien la nôtre la vôtre la leur. Hein? Ça y est, à la prochaine. J'espère que la leçon est bien comprise. Hein? N'oubliez pas de faire un abonné, un commentaire et un like. À la prochaine leçon, Inch'Allah.